लूक लिखित सुसमाचार अध्याय 23। परे सभाटा जाक समस्ते उठी पिलातंक निकटकू ताहांकू घेनी गले। आउ सेमाने ताहांक विरुद्धरे अभियोग करी कहिबाकू लागिले, आम्भे माने देखिलु एही लोकटा आममानंक जाति की राजद्रोही कराउअछि एवं काइसरंकू कर देबा पाई निषेध करुअछि ओ आपणाकू अभिषिक्त राजा बोली कहुअछि। एथिरे पिलात ताहांकू पचारिले, तुमे कि जिहुदी मानकर राजा? से ताहांकू उत्तर देले, आपण कहुअछंती। सेथिरे पिलात प्रधान याजक और लोक समूहंकू कहिले, आम्भे एही लोकठारे कौनसी दोष पाउनाहु। किंतु सेमाने आहुरी दृढ़ रूपे कहिबाकू लागिले, ए समग्र जिहुदा देशरे शिक्षा देई गालिली ठारू आरंभ करी ए स्थान पर्यंत सुधा लोक साधारणंकू मताउअछि। किंतु पिलात एहा सुनी पचारिले, ए लोकटा कौन जणे गालिलीय? पुणी से जे हेरोदंकर राज्यर लोक एहा ज्ञात होई से ताहांकू हेरोदंक निकटकू पठाई देले, जेणु से मध्य एही समय रे जेरुसालेम रे थिले। हेरोद यीशुଙ୍କୁ देखि अत्यंत आनंदित हेले, कारण से ताहांक विषय शुणिथिबारु ताहांकू बहु कालरू देखिबाकू इच्छा करुथिले। पुणी ताहांक द्वारा कौनसी आश्चर्य कर्म साधित हेबा देखिबाकू आशा करुथिले। एणु से ताहांकू अनेक कथा पचारिबाकू लागिले, किंतु से ताहांकू कौनसी उत्तर देले नाही। आउ प्रधान याजक ओ शास्त्री माने ठिया होई ताहांक विरुद्धरे तीव्र भावरे अभियोग करुथिले। पुणी हेरोद आपणा सैन्यमानंक सहित ताहांकू तुच्छ करी परिहासपूर्वक चाकचक्य वस्त्र पिंधाई पिलातंक निकटकू पुनर्बार पठाई देले। सेही दिन हेरोद ओ पिलात परस्पर बंधु हेले। एही पूर्वे सेमानंक परस्पर मध्यरे शत्रुता थिला। एथि उत्तरे पिलात प्रधान याजक अध्यक्ष ओ जनसाधारणकू डाकी एकत्र करी सेमानंकू कहिले, ए लोक साधारणंकू विद्रोही करू अछि बोली तुम्हे माने एहाको आम्ह निकटकू आनिथिल। आउ देख, आम्हे तुम्हमानंक साक्षातरे एहाको प्रश्न करी ताहा विरुद्धरे तुम्हे माने जे समस्त अभियोग करुअछ सेपरि कौनसी दोष एहाठारे पाइलु नाही। हेरोद मध्य पाई नाहांती, कारण से ताहांकू आममानंक निकटकू पुणी पठाई देले। आउ देख, ए प्राणदंड योग्य कौनसी कर्म करी नाही। अतएव आम्हे एहाको शास्ति देई मुक्त करिदेबु। पर्व समय सेमानंक निमंते तांकू जणे बंदी की मुक्त करिबाकू हेउतिला, मात्र सेमाने समस्ते एकत्र चित्कार करी कहिले, एहाकू बध कर, आम्भमानंक निमंते 12 जांकू मुक्त कर। एही 12 जा नगर रे घटिथिबा कौनसी विप्लव जोगु अनर हत्या हेतु कारागार रे पका जाइथिला। मात्र पिलात यीशुଙ୍କୁ मुक्त करिबाकू इच्छा करी सेमानंकू पुनर्बार बुझाइले, किंतु सेमाने उच्च स्वर रे कहिबाकू लागिले, ताहांकू क्रूसरे चढ़ाओ, क्रूसरे चढ़ाओ। पुणी से सेमानंकू तृतीय थर कहिले, काहेकि से कि दोष करिअछि? आम्हे ताहाठारे प्राणदंडर कौनसी दोष पाइनाहु। अतएव आम्हे ताहाकू शास्ति देई छाड़ी देबा। मात्र से क्रूसरे चढ़ा जाऊ बोली दाबी करी सेमाने बड़ पाटिरे जिद करिबाकू लागिले। आउ सेमानंक कलहलर जय हेला। पुणी सेमानंकर दाबी अनुसारे करा जाऊ बोली पिलात आदेश देले। किंतु विप्लव ओ नरहत्या हेतु कारागार रे पका जाइथिबा जेउ लोक निमंते सेमाने दाबी करिथिले ताहाकू से मुक्त करिदेले। आउ यीशुଙ୍କୁ से सेमानंक इच्छार अधीन रे समर्पण कले। सेमाने ताहांकू घेनी जिबा समय रे पल्ली ग्रामरू आसुथिबा सिमोन नामक जणे कुरीणीय लोकंकू धरी यीशुଙ୍କ पछे पछे क्रूस बहिबा निमंते तांको कांधरे ताहा थोइले। पुणी लोकमानंकर ओ ताहांक निमंते बक्षाघात करी विलाप करुथिबा स्त्री लोकमानंकर महाजनता ताहांकर पश्चात गमन करुथिले। किंतु यीशु सेमानंक आड़को बुली पड़ी कहिले, गो जेरुसालेमर कन्या माने मो निमंते रोदन कर नाही, बरं आपणा आपणा निमंते ओ आपणा आपणा संतान मानंक निमंते रोदन कर।
କାରଣ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟା ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ କେବେ ହେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ପର୍ବତମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼, ଆଉ ଉପପର୍ବତମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଅ। କାରଣ ଲୋକେ ଯଦି ସତେଜ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି କ'ଣ ନ ଘଟିବ। ପୁଣି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ନିମନ୍ତେ 2 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଆଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କପାଳ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବାମରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଭାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ କଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା, ସେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତେବେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁ। ପୁଣି ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଅମ୍ଳରସ ଚାଚି ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା, ତାହା ହେଲେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏହି ଲିପି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଥିଲା, ଏ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା। ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା ଯାଇଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହଁ? ନିଜକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ତାହାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ତ ପାଉଛୁ, ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ? ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଅଛୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହିଲା, ହେ ଯୀଶୁ, ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋହର ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ନିସ୍ତେଜ ହେବାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶଯାକ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଗଲା। ପୁଣି ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ମଝିରୁ ଚିରିଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶତସେନାପତି ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସମୂହ ଦେଖିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ପକ୍ଷାଘାତ କରୁ କରୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ପରିଚିତ ସମସ୍ତେ ଓ ଗାଲିଲରୁ ଏକତ୍ର ମିଳି ତାହାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଆସିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ହାରାମାଥିଆ ନଗରର ଯୋସେଫ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାସଭାର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଓ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ କର୍ମରେ ସମ୍ମତ ହୋଇ ନଥିଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ସେ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ମାଗିଲେ। ପୁଣି ତାହା ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ଶୁଷ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ାଇ, ଯହିଁରେ କେହି କେବେ ରଖାଯାଇ ନଥିଲା, ପାହାଡ଼ରେ ଖୋଳା ହୋଇଥିବା ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମାଧିରେ ତାହାଙ୍କୁ ଥୋଇଲେ। ସେହି ଦିନ ଆୟୋଜନ ଦିନ ଥିଲା, ପୁଣି ବିଶ୍ରାମ ବାର ନିକଟ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଗାଲିଲରୁ ତାହାଙ୍କର ସହିତ ଆସିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ସମାଧିକି ଓ ତାହାଙ୍କର ଶରୀର କିପରି ରଖାଗଲା ତାହା ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତୈଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।